हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जय जगन्नाथ। पुणी थे गोटे नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। मु सौम्य। यहीटा हूँ आमर जीके सीरीज रो पार्ट 3 वीडियो। जदि आपण मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखी ना चैनल रे अवेलेबल अच्छी दयाकोरी जाई देखी दिंतु। सेटा आपण मानक उपादेय हम। एबे चलते देखिए आमर नुआ टॉपिक बा नुआ जीके उपर देखिए। पूर्व आम 15 नंबर जाए आलोचना करते। एबे 15 नंबर पर आम आलोचना करिया जीके कौन रही उपादेय जीके दीची कि सी पूर्णचंद्र उड़िया भाषा कोशर लेखक किए। 15 नंबर क्वेश्चन देखंतु पचार कि पूर्णचंद्र उड़िया भाषा कोशर लेखक किए किए कालीचरण पट्टनायक सॉरी कालीचरण पट्टनायक, गोपाल चंद्र प्रहराज, भागवली चरण पाणिग्राही, गोपबंधु दास। तार राइट आंसर होची गोपाल चंद्र प्रहराज। आपण माने आगुरु भी एको पढ़िथिबे, जो माने भी जानि नाहंती याको नोट डाउन कर रखनु। वीडियो टी डाउनलोड करंतु बा सागो साथी मानको शेयर करंतु। सेठी सामने भाबे सूचना देछि कोन ना पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश संपूर्ण रूपे ओडिया रे 185,000 शब्द समन्वित 4टी भाषार अर्थ सहित रूपांतरित होइथिला। एहा थिला गोपाल चंद्र प्रहराज को ओडिया मानक प्रति एक महान अवदान। याको मध्ये आपण माने नोट डाउन करी रखंतु। क्लियर। आगु बढ़िया कौन देछि देखंतु। से देछि कि 16 नंबर क्वेश्चन केहू मसिया रे प्रथमे महात्मा गांधी ओडिशा आस्थिले। केहू मसिया रे महात्मा गांधी ओडिशा आस्थिले। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहबी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे। यार राइट आंसर होउची 1921। मु आपन एटी विस्तारित भाबे कहू नै, केवल राइट आंसर टी देखि दोची कारण विस्तारित भाबे कहया समय भी नाही। आपण मन पर समय कम, जेते हम अधिक अधिक वीडियो आनिबु आपण मन ताको देखि कि या भितर आपण माने 50 रु 100 टी क्वेश्चन को आपण पूरा मार्क करिवे। सेही 100 टी भितर 15-20 टी आसीबार चांसेस रहउची। सब शिफ्ट वाइज करेला तो। तापर देखंतु 17 नंबर क्वेश्चन दे कोन पचारछि से पचारि जे ओडिशार बृहत्तम और क्षुद्रतम जिला को चिन्हट कर। ओडिशार बृहत्तम और क्षुद्रतम जिला को चिन्हट कर। यार राइट आंसर होउची मयूरभंज और बालेश्वर, अनुगुल मयूरभंज, मयूरभंज और जगतसिंहपुर, बौद्ध और सुंदरगढ़। यार राइट आंसर होउची मयूरभंज और जगतसिंहपुर। हला मयूरभंज और जगतसिंहपुर होउची ओडिशार बृहत्तम और क्षुद्रतम जिला। क्लियर। ताबे सर्वसम नोजननी भारत को किए रचना करथिले। जो सर्वस्व नजननी भारत याको किए रचना करथिले ना कविवर राधानाथ राय। राधानाथ राय को कौन कहा जाए? कविवर राधानाथ राय। ओके। तापर देखो 19 नंबर क्वेश्चन कौन पचारछि केबे इरम घटना होइतिला। जो इरम घटनाटे सेटा केबे हमर होइतिला? 1923 सेप्टेम्बर 28, 1922 सेप्टेम्बर 28, अगस्त 30 1939। यार आंसर होची 1942 सेप्टेम्बर 28। क्लियर। या कोन आपण लिखि रखंतु आपण माने को। तापर देखंतु 20 नंबर क्वेश्चन से कोन पचारछि से पचारछि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रथम ओडिया संवादपत्र। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रथम ओडिया संवादपत्र? उत्कल संवाद, उत्कल दर्पण, उत्कल पत्र, उत्कल दीपिका। उत्कल दीपिका होची ओडिशार प्रथम संवादपत्र। ओके। याको आपण माने लिखि रखंतु। या गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखि रखंतु। सब क्वेश्चन तो प्राय इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ता हितरु भी केतोटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही जोटा कि आपण लिखिबा आपण पड़िबो, नहले वीडियो देखि किछि लाभ नै। आपण माने लिखि रखंतु। तापर देखो 21 नंबर कोन पचाछि क्यू मसिया रे ओडिशा पूरा प्रथम मैगजीन बोधोदय प्रकाशित होइतिले। ये मध्ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यू मसिया रे ओडिशा रो प्रथम मैगजीन बोधोदय प्रकाशित होइतिला। यार राइट आंसर होची 1861 मसिया। हला 1861 मसिया होची यार राइट आंसर। ओके। आगु बढ़िया पचाछि 22 नंबर क्वेश्चन ओडिशार केउ जिला अधिक जंगल बहुल अंचल भाबे परिचित? ओडिशार एमिति केउ जिला अछि जोटा कि अधिक जंगल सेठा देखा जाय? एटा कोन ना मयूरभंज। पिला माने भाबिथिबे केउझर भी भाबिथिबे एटी, किंतु एटा मयूरभंज। क्लियर। आगु बढ़िया 23 नंबर क्वेश्चन कोन देछि ये पचाछि 23 नंबर क्वेश्चन ओडिशार शतकड़ा केते भाग जंगल द्वारा आवृत?
ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ 100%, 100% ଓଡ଼ିଶାରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଛି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲଟା କେତେ ଭାଗ ଆମର ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ହେଇଛି 31.38%। ଓକେ, 31.38%। କ୍ଲିୟର। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସେ ପଚାରୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ବା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଟା ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉଟାକି କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶାରଳା ଦାସ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ। ହେଲା, ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଶାରଳା ମହାଭାରତ, ଯେଟାକୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ। ସେଟା କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗେନିଜ୍। କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ, ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗେନିଜ୍। ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଓକେ, ଏଇଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା କେଉଁଠି। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା କେଉଁଠି ନା ବାଲିମେଳା। ଏଇଠି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ହୀରାକୁଦ କିଏ ମାରିଦେବେ, ପିଲା ଅଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଲି କିଏ ମାରିଦେବେ, ତାଳଚେରୀ ଲୋକ ମାରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାଲିମେଳା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା। 28 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପଚାରିଛି ବାଲିମେଳା ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାଲିମେଳା ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ସେ ହେଉଛି ସିଲେରୁ ନଦୀ। ହେଲା, ସିଲେରୁ ନଦୀରେ ବାଲିମେଳା ବନ୍ଧ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି, ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଛ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଛ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟାଗଞ୍ଜ। କୌଶଲ୍ୟାଗଞ୍ଜ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଚାଷବାସ କଲେ ଗାଁ ଫାଁରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ପୋଖରୀରେ ଯଦି ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୌଶଲ୍ୟାଗଞ୍ଜରୁ ମଗାନ୍ତି ମାଛ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପଚାରିଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ନାମ କ'ଣ। ସିମ୍ପଲ ଓ ସରଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟାକୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣିବେ ଏହା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ନା ଭୁଲ ଆନ୍ସର। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ନା ବରଗଛ। କ୍ଲିୟର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ ବା ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରିବୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ